Yan na, kunupel na pare. 27 points sa first round eh. Ito na, finals. Sobra yun. Okay, 5 points. First rack, not bad. Ang ganda talaga ng release ni Kunupel. Para talagang Daddy Clay. Lumamig. 7 points pa lang siya. Kailangan niya to. Sayang yung logo. Ayun lang. Nako. Pasok mo. Nakaw! Lumabig si Kunupel. Ay, yun lang. Kailangan niya yung logo yun eh. Wala, lumamig guys. Medyo kinabahan na si Kunupel siguro dito. Pressure na to eh. Sipin mo, rookie, umabot ka ng finals. Kalaban mo sa finals, Dame Time, tsaka Booker. Sa 3-point shooting. Kailangan niya to. Nako. Wala talaga. Kailangan niya to. 17 points. 27 first round, second round. 17. Lumamig. Lumamig si Kunupel, pare. Kinabahan. Let's go, Dame Time. Let's go, pare. 17 points lang si Kunupel, oh. Okay. Pasok mo. Ah! Perfect sana, first rock, puta. Kanlalamig, pare. Kanlalamig. Pasok mo. Nice! Nice, 9. Kailangan niya to, ha. Pasok mo. Nice! 3 points yun. Okay. Gitna. Ayan na. Uminit na. Pasok mo. Uminit na. Daytime na. It's daytime. Ay! Hindi pumasok yung logo shot. Sayang, 3 points sana yun. Okay lang. May money rack pa. Last rack niya, money rack eh. Okay. Kaya yata 30 to, ah. 30? Bag! Isa pa. Bag! Loko. Pasok mo. Nice. Daytime! Diba? It's daytime! 29 points sa Dame Time, pare. 29. Booker na lang. Si Booker na lang. Ay, guys. 29 points. Sumanok natin si Dame Time, pare. Sana kamig. Times 5 pa naman yung odds nun. Pero low bet lang yun kasi may limit eh. Matataas kasi odds eh. Usually ganun talaga eh. Nililimit nila yung taya. So. Si Booker to kalaban niya. Ulo! Sablay mo. Ulo! Perfect, gago! Patay. Ulo! Uy, Booker! Tangina mo naman! Ay! Sablay mo. Nice! Tangina, buti hindi pumasok. Buti hindi rin pumasok. Okay. Yan, lumamig na. Huwag ka na uminit ulit. Huwag nyo nabuksan yung kalan. Allah! 14. Sablay mo. Allah! 17! No! Oh, no! Ala! Sablay mo. Patay! Ala! Nice! Sablay mo! Tangina! Muntik pa tumay, puta, 27 lang. Tangina, pero dalawang rack niya, perfect, oh. Ayop to si Booker. Pinakaba mo ako, animal ka.